to Krefex Academy, where learning English and French through music becomes easy and enjoyable. Sing softly, gently repeat, and feel each word. Subscribe to our YouTube channel, Krefex Academy. Musical learning and experience a gentle way of learning. Bienvenue à Krefex Academy, où apprendre l'anglais et le français en musique devient facile et agréable. Chante doucement, répète et ressens chaque mot. Abonne-toi à notre chaîne YouTube Krefex Academy.